Bueno, boas tardes, bons días. Vamos a empezar coas noticias doce, vale? Co que temos. Vamos a empezar con violencia de xénero. Os veciños evitan que un home asfixie o seu bebé tras ferir a súa parella no vecindario de Gran Canaria. En vecindario. A muller presentaba múltiples golpes e feridas sangrantes na cara. Bueno, pois decidiu darlle unha paliza á muller e despois, ao bebé, vale? Unha nena de 15 anos da súa familia foi asesinada polos seus por negarse a casarse co seu primo e o celebraron bailando. Unha muller describe o feminicidio de Cáuzar e expresa o seu temor por outras nenas en Irak, onde a lei permite casalas con 9 anos. E aínda peor, celebralo bailando, vale? Podemos mirar, isto, como o nivel cultural aquí deixa moito que desear e pon en risco as mulleres e pon as mulleres como se fosen un obxeto propiedade dos homes, vale? Propiedade como se fose unha propiedade máis que intercambiar a cambio de bens, vale? Como se fose unha transacción. Violou reiteradamente a unha menor con 49% de discapacidade intelectual. A nena era a filla da súa parella, polo que o agresor aproveitou a convivencia. Ha sido condenado a 14 anos de prisión. Esta vez parece que non se quedaron curtos coa condena, vale? 18 anos en Nagore Lafaille, o feminicidio sexual que marcou os Sanfermíns. José Diego Ilans asesinou a Nagore tras un intento de violación en 2008. O feminicidio pode ser resultado dun ataque sexual, pero estos casos non están registrados como violencia de xénero oficial. Bueno, a verdade é que 18 anos, vale, de este caso. É moi importante non olvidalo, este tipo de cousas, vale? 10 anos da manada de San Fermín, un novo libro digital, violación grupal en España, analizamos os datos de agresións sexuais múltiples. Entre 2018 e 2024, Interior registrou 3.737 casos con 2 ou máis agresores. Datos a excepción da Erchancha. Podes leelo e descargalo. Nos dá o enlace, vale? Nos mostra os datos destes 3.737, vale? A verdade é que son brutais. Sobre todo, facelo en grupo, vale? O que ven sendo, que avalan este tipo de conducta neste entorno tóxico, vale? Que habitan, vale? No que coexisten estes dous. A Gardia Civil detén un home acusado de gravar con cámara oculta 131 mulleres nun centro de masaxes de Rivas, Madrid, e agredir sexualmente a varias delas. Creo que estes a miráramos onte, vale? De feito, efectivamente, estos a son onte. Bueno, estes son os casos que temos hasta ahora, vale? Aínda que sexan poucos, non quita de que sexa un escándalo tras outro escándalo tras outro escándalo, vale? Que obviamente que non haya máis, é boa señal, indica que dentro que cabe non houbo tanto, vale? Terremotos en Venezuela, Ucrania, Sudán, gobernanza da IA, as noticias do lunes. As axencias humanitarias reforzan a atención médica e a protección ás familias desplazadas en Venezuela. A ONU e os seus socios humanitarios continúan ampliando a resposta dos terremotos que devastaron o centro norte de Venezuela hai 12 días, mentras o número de víctimas segue aumentando. A súa última actualización, as autoridades locales reportaron 3.342 persoas falecidas, 16.740 feridas e máis de 17.000 perderon os seus fogares. Bueno, estas cifras, a verdade que son, obviamente non eran as que nos parecían o primeiro día, vale? Que era bastante tranquilizador, mirar o tranquilizador dentro do malo, vale? Mirar que eran 100, pero obviamente a medida que vai pasando o tempo, se van encontrando cada vez máis e máis que se atoparán, vale? Según informou o secretario o portavoz general da ONU no seu encontro coa prensa, as operacións de búsqueda e rescate continúan en zonas máis afectadas, mentras axencias e organizacións reforzan a atención médica e a protección das familias desplazadas. Os socios do sector sanitario seguen prestando atención primaria, apoio psicosocial da saúde mental, así como os servicios de saúde sexual e reproductiva canto é necesario ou por razóns humanitarias. Os nosos colegas sinalan que o acceso ao auga potable e os servizos de saneamento seguen mellorando nos campamentos temporales e que tamén continúa a distribución de higiene
e a ampliación de infraestructura de saneamento aos adosamentos emplazados temporalmente. Bueno, pois se están tomando as medidas, vale, para proteger a ciudadanía. De feito, miraba unha noticia outro día dende a Unión Europea, vale, no que falaba de que habían enviado xa axuda precisamente á República Democrática do Congo para intentar paliar os efectos do ébola, vale, por lo tanto, bueno, pois parece que se están tomando medidas e que se enviaron o que parecía un paquete moi grande, vale? Se volvo a topar a noticia, pois agardo e a miramos, vale? Ucrania, a ONU condena un novo ataque ruso contra Kyiv, que deixa polo menos 14 civiles mortos. Un novo ataque ruso con misiles e drones contra Kyiv ha deixado polo menos 14 civiles mortos e máis de 80 feridos, según as autoridades ucranianas. Entre as víctimas hai varios nenos e os equipos de rescate continúan buscando superviventes entre os escombros, polo que o balance podría aumentar. O coordinador humanitario da ONU en Ucrania, Matías Meil, condeou o segundo gran bombardeo contra a capital que apenas 4 días e asegurou que resultaba insoportable presenciar o sufrimento das familias que han perdido os seus seres queridos e a destrucción de barrios enteiros. De igual forma, o secretario xeneral Antonio Guterres condeou os ataques a través dun comunicado emitido polo seu portavoz. Calquer ataque contra a poboación civil e contra as infraestructuras civiles, independentemente do lugar no que se produzca, constitúe unha clara violación do dereito internacional humanitario que debe cesar de inmediato. O secretario xeneral reitera o seu chamamento a unha descarga. UNICEF alerta do aumento de víctimas infantíes pola guerra en Sudán. Polo menos 330 nenos morreron ou resultaron feridos en Sudán durante os primeiros 6 meses de 2026, segundo o Fondo da ONU para a Infancia, UNICEF, e un comunicado da xencia advirtiu que os menores siguen soportando o maior peso dun conflicto cada vez máis letal. As rexións de Darfur e Kordofán concentran o maior número de víctimas. Estas son as que miráramos, Darfur, vale, de que se dende o satélite pois se miraban as acumulacións dos corpos, vale? De feito, xa non deixan acceder ás imaxes por satélite. É un intento máis de intentar tapar este tipo de cousas en vez de asumilo e tomar cartas no asunto. Guterres pide normas mundiais para regular a inteligencia artificial. O secretario xeneral da ONU pediu este luns unha regulación mundial da inteligencia artificial e advertiu de que as tecnoloxías desarrolladas para usos civiles xa están chegando ao campo de batalla onde chamados robots asesinos son unha realidade. Na apertura do primer diálogo global sobre a gobernanza da inteligencia artificial celebrada en Xinebra, afirmou que calquer futuro acordo debe xenerar confianza e situar a seguridade en primeiro lugar. Bueno, pois isto é moi importante, vale? Que pasa? Pois aquí temos un problema moi grande que ven sendo o modelo capitalista. O modelo capitalista deixou en manos privadas todo o sector, vale, en manos de empresas privadas e obviamente pois acabaron tamén en mans de empresas privadas bueno, pois o desarrollo das tecnoloxías de inteligencia artificial. Obviamente neste tipo de casos podemos ver pois como o modelo capitalista non lle interesa a Donald Trump tampouco, vale? Intentando meter man, xa habíamos visto varios reportaxes, varias noticias de como intentaba meter man pois en IAs, como por exemplo a de Anthropic, vale? Isto obviamente pois xenera un problema ahora, vale? O problema é pois que é posible que as empresas privadas que estén desarrollando tecnoloxía de inteligencia artificial pois poidan ir por delante da seguridade nacional de todos os países, vale? Poidendo ser pois obviamente potenciais perigos para a seguridade nacional neste mismo instante, vale? Obviamente pois nós temos consciencia e nos temos nas nosas mans unha serie de tecnoloxía. Eles polo general, vale, o modelo capitalista tende a ter unha tecnoloxía sumersida precisamente para ir sacando a pouco podendo desarrollala despois, poidendo ir desarrollando, vale, pouco a pouco, precisamente como método de frear o avance, vale, para sacar proveito, e dous, pois para vender máis, vale? E obviamente isto agora representa un problema que precisamente por enriba do poder dos estados, vale, está pois este poder que ten agora
ahora mesmo as empresas privadas que son o da IA. Por lo tanto, pide regularse, hai que empezar a chegar a acordos e empezar a tratar pois unha serie hai que empezar a chegar a acordos e empezar a tratar pois unha serie de leis, vale, que regulen e que obviamente fagan seguro e ética, vale, ético o uso da propia IA, poñer unha serie de límites hasta onde poden chegar e hasta onde non, vale. Vamos a ir cos vídeos, vamos a empezar cos vídeos de Spanish Revolution, vale? Xa vamos a ir comentando un por un. Recordade pois que hoxe temos bastante contido, vale? Tanto do outro día como que xa dixemos onte que íbamos a deixar para hoxe. Vale, vamos a ver o primeiro vídeo. Esto no es un campo de concentración nazi grabado en el siglo pasado. Es Hebrón, Cisjordania. Hoy, pasillos enjaulados, tornos metálicos, rejas, checkpoints, niños y familias palestinas obligadas a atravesar controles militares para moverse por su propio barrio. Esto no es seguridad, es ocupación, es apartheid del siglo XXI. En Hebrón, el ente sionista de Israel ha construido un sistema de segregación donde la población palestina vive entre permisos, barreras y soldados, mientras los colonos israelíes circulan bajo protección militar. Sí, esto tiene un nombre: apartheid. No lo decimos nosotras, lo han denunciado organizaciones internacionales de derechos humanos. Lo que estás viendo es una ventana al régimen que Israel intenta normalizar. Humillación diaria, control armado y una ciudad partida por la fuerza, a la vista de todo el mundo, sin consecuencias. Pois o plan de expansión, aquí podemos ver as consecuencias deste plan de expansión sionista avalado por todos os gobernos que vai en contra de todos os dereitos humanos, vale? Cando unha serie de accións van en contra de todos os dereitos e todo o mundo está mirando e sinalando todo isto, pois empezamos a replantexarnos certas cousas. Entre elas, pois obviamente que estamos en mans de unha serie de xente que non lle importa absolutamente nada, vale? Non lle importan as vidas das persoas e precisamente estas están en mans de xente que padece enfermedades, trastornos mentais, vale? Trastornos mentais que lles impiden mirar a realidade, vale? Vivir o mundo no que estamos vivindo. Xa non só eso, senón que miramos que isto tamén se pode trasladar pois a gran parte da sociedade, vale? Non sorprenda a ninguén mirar, vale, como está afectando a saúde mental da gran maior parte da poboación todo este tema en fin, de todo, vale? E que obviamente está avalado por todos os gobernos, vale? Coa complicidade de todos os gobernos. Vamos a ver o seguinte vídeo. Te borran la memoria, pero eso significa que puedes volver a ver este vídeo por primera vez. Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Entonces, ¿ya sabe a quién va a votar? Hombre, claro, siempre al rojo. Bueno, pois un pequeño recordo, vale, de que obviamente calificamos como rojo todo aquilo que simplemente é sentido común, vale? Sentido común é ser persoas e guiarnos polos nosos sentimentos en vez de guiarnos polo sistema económico, vale? Pola gañanza dos cartos e antepoñer pois o bienestar común a seguir gañando cartos, vale? Eso é o que eles lle chaman rojo. Vale, Esto que ves es Trump. Esto no es solo gente cortando eucaliptos. Esto es una forma de resistencia.
una acción de restauración ambiental de Ecologistas en Acción en Froxán, en Lousame, A Coruña, y una imagen muy clara de lo que debería estar pasando en muchos más territorios. Mientras el modelo de siempre convierte los montes en fábricas verdes de rentabilidad rápida, hay comunidades locales haciendo justo lo contrario: cuidar el territorio, restaurar la vida y defender el futuro. Porque el problema no es solo el fuego, el problema es el modelo. Un modelo que empobrece los montes, expulsa biodiversidad, simplifica los paisajes y convierte territorios vivos en plantaciones al servicio de unos pocos. Los incendios no caen del cielo como una maldición bíblica, muchos arden sobre paisajes previamente abandonados, degradados y puestos al servicio del negocio. Donde hay monocultivo, abandono y negocio, el fuego encuentra autopista. Pero incluso donde los eucaliptales no arden con tanta frecuencia, el problema sigue ahí: desiertos de biodiversidad, suelos empobrecidos, pérdida de vida, pérdida de agua, pérdida de futuro. Arrancar y cortar eucaliptos para recuperar especies autóctonas es restauración ecológica, justicia territorial y reconstruir paisajes. Pero no basta con arrancar por un lado si por otro se sigue plantando como si nada. Hace falta una moratoria indefinida del eucalipto a nivel estatal. Y este es un momento clave. El gobierno tiene una responsabilidad clara: que el Plan Nacional de Restauración no sea otro papel bonito, sino una apuesta real por montes vivos, diversos y cuidados por quienes habitan el territorio. Porque frente al negocio que seca la tierra hay gente sembrando futuro. Y frente a quienes convierten el monte en mercancía hay comunidades diciendo algo muy simple: la vida no se tala. Bueno, pois pouco máis hai que engadir, aparte do que xa dixeron, vale? Obviamente, coller exemplo de toda esta xente que se moviliza, vale? Xa non só se moviliza, senón que vemos que aparte fan de este acto, vale? Pois algo divertido, algo entretido que facer en grupo, vale? Eso é precisamente do que falamos cando decimos pois que obviamente ese é o camiño á felicidade, vale? E que a única forma pois que temos de poder atisbala pois é involucrarnos coa sociedade no seu conxunto, neste caso, e obviamente pois aí é onde encontramos pois ese tipo de xente, vale, que obviamente ao relacionarse entre eles pois o pasan ben, vale, o pasan ben e obviamente axudan. Vale, seguinte vídeo. Así quiere Donald Trump ganar el Mundial de Fútbol. Y la FIFA, controlada totalmente por el presidente pederasta de la cara naranja, traga y asiente. Infantino, el presidente de la FIFA y títere de Trump, le acaba de levantar la suspensión a Folarin Balogun, jugador estadounidense, por una roja directa clamorosa para que pueda jugar ante Bélgica en octavos de final. No hay ni una sola justificación deportiva para que esto suceda. La jugada se revisó en el VAR tras una atroz entrada que hizo que el propio Balogun asegurara que era algo que tenía que aceptar. Juzga tú misma. Le rasca desde la parte superior del gemelo hasta el talón de Aquiles. Pero a pesar de la evidencia, una simple llamada de Trump sirvió para adulterar todavía más el Mundial. Incluso celebró la manipulación en redes sociales. Pero ¿sabes lo más curioso de todo? Que Trump le ha quitado la tarjeta roja a un jugador que él mismo deportaría. Folarin Balogun es hijo de padres nigerianos sin documentos. Ironías de la vida. Un racista que abiertamente ha despreciado a la gente africana, presionando para que un jugador de origen nigeriano salve a su país en el torneo deportivo más visto del mundo. Porque en la escala neonazi de nuestros días, la porofobia y la hipocresía van por delante del racismo. Así que si un negro es rico y lo necesitamos, se le perdona su negrez. Sí, estamos presenciando en directo la muerte del fútbol. Porque la credibilidad de una competición se basa ante todo en la coherencia de su reglamento. Las reglas no deben ser solo justas, deben aplicarse de manera uniforme. Ese es el principio mismo de la equidad deportiva. Y si no se cumple, la competición simplemente deja de tener sentido, y esto puede extrapolarse al sistema político y económico. Y ahí Trump tampoco tiene reparo en hacer trampas a plena luz del día e incluso vanagloriarse de ello. Esta misma semana reconoció en una entrevista que él y su familia se enriquecen ilícitamente utilizando información privilegiada. Every time my kids do, if they invest in a stock or if they go and do a build, anything they do, they have inside information. Solo con esto, Trump ya debería terminar la entrevista en prisión. Pero vivimos en un mundo sin reglas, donde el que tiene la pistola manda. Y gana. Bueno, pois
aquí estaba o caso da tarxeta, vale? Aparte, pois o poñen, o explican perfecto, vale? Co tema das escenas estas do dictador, que obviamente lle veñen que nin pintadas a este tipo, vale? Que sinceramente creo que o día de mañá, cando se estude todo o que está facendo, todo o que se está facendo dentro das institucións, creo que non vai estar tan orgulloso de estar dando a imaxe que está dando, vale? Está dando unha imaxe bastante penosa de cara ao que está facendo coas institucións, vale? Está, pois, obviamente, o motivo polo cal se toman medidas para protexer as institucións son precisamente para protexelas de tipos como el, vale? O sea, que é precisamente o exemplo do que non hai que facer. O exemplo que se pon cando pensas pois que algo se corrompe, que algo pois cae en malas mans, vale? Non pode caer en peores mans. Isto é o que pasa, o que estamos a vivir neste momento, vale? Se houbera alguén con consciencia, con dous dedos de frente na Casa Blanca, pois obviamente se habría tomado repercusións de cara ás accións que está levando a cabo Israel, de cara ás accións que se están levando a cabo pois en moitos outros sitios, vale? Poñendo pois a disposición, vale, das organizacións como a ONU, pois todo, vale, en vez de intentar manipularlas para sacar sempre beneficio. Este es el momento exacto en el que comienza el incendio del Esgavars, causado por una chispa producida por una radial según los agentes forestales. Así es como el capitalismo lo quema todo y culpa a otros. Cada año es lo mismo, se abandona el rural, se reducen los efectivos, se recorta en prevención y extinción y cuando en verano llegan los incendios se culpa a los pirómanos, al destino, al calor o a un trabajador al que sus jefes obligan a realizar labores prohibidas en nivel 3 del plan alfa. Lo de siempre, la cadena se rompe por abajo. El currante acaba convertido en el culpable perfecto y el que dio la orden desde su despacho con aire acondicionado libre de toda acusación. Este es el verdadero incendio. Hemos construido una sociedad donde parar parece un delito, aunque haga 40 grados y una chispa pueda arrasar 2000 hectáreas. Siempre hay que seguir, siempre hay que producir, siempre hay que cumplir plazos. Porque siempre hay dinero para la Fórmula 1, los toros, los pelotazos urbanísticos o para armamento, pero nunca suficiente para los bomberos, los agentes forestales o los parques naturales. Y las prioridades tienen consecuencias, como esta que ves. Al final son los agricultores o los vecinos quienes tienen que jugarse la vida para salvar su territorio. Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla, és que és increïble. La crisis climática no provoca sola estos incendios, los hace más probables, más rápidos y más difíciles de controlar. Pero anteponer el beneficio económico a la vida es la verdadera chispa que lo quema todo. La pregunta no es quién apretó el gatillo de la radial, sino quién apretó al trabajador. La pregunta es por qué cada verano nos echamos las manos a la cabeza con los incendios, pero luego mantenemos en el poder a políticos que recortan en prevención y extinción y dejan al rural abandonado porque simplemente no produce beneficio económico directo para sus bolsillos. Por eso exigimos al Ministerio para la Transición Ecológica que impulse de forma urgente una estrategia estatal de prevención de incendios forestales con inversión suficiente, coordinación entre comunidades y empleo público estable. Si tú también crees que es momento de defender nuestros bosques de verdad, firma y ayúdanos a lograrlo. Bueno, pois isto que falaban aquí é algo que se leva falando sobre todo dende a gravedade bueno, xa se leva falando moito tempo, vale, por parte da esquerda, pero collou especial importancia xa dende o ano pasado, porque os incendios do ano pasado, do verán pasado, vale, foron moi graves e levaron por diante pois moitísimas hectáreas. Empezou a falarse pois de que en inverno había que traballar precisamente tamén precisamente para intentar evitalos, vale? Crear zonas de seguridade, ter os montes limpios e todo este mantenemento que fai falta durante todo o ano precisamente para que cando chegan as temporadas nas que hai perigo de incendio, pois todo este disposto, vale, para que o perigo de incendio, de propagación e de que se calcinen pois tantas hectáreas se examine. Pois como podemos ver, a gran maior parte dos municipios que son calcinados e que obviamente o mantenimento dos montes e todo isto pois está sen facer, pertence sobre todo ou casi todo
a dereita, vale? A dereita ao Partido Popular ou a dereita ao Partido Popular ou a Vox, vale? Ou ambos xuntos, vale? Tamén pode ser, o sea, tamén se dá. Precisamente pois esta xente non é o seu principal problema os incendios, senón que saen despois cando hai problemas a intentar dar unha serie de explicacións e intentar justificar algo que é injustificable, que obviamente deixa en evidencia, vale? Como falábamos, pois a inteligencia nula violencia e obviamente pois non hai inteligencia detrás do mantenimento dos bosques para intentar anular a violencia que se pode dar cando hai un risco alto de incendio, vale? Para intentar minimizar esas posibilidades ao mínimo. E esa é a situación real en España, vale? Precisamente, pois a raíz deso toman unha iniciativa dende tanto Resist como Spanish Revolution precisamente para presentar, vale, unha ILP, unha serie de firmas na que fan falta un mínimo que queda a disposición da ciudadanía pois votala para que se tome en consideración dentro do Congreso dos Diputados, vale, precisamente para manter pois os montes como hai que telos precisamente para evitar calcinar todas estas hectáreas e que aparte son imprescindibles, vale? Son imprescindibles todas as hectáreas, cada metro, cada centímetro de vegetación verde que hai sobre os campos, porque son precisamente o que está loitando, contrarrestando este cambio climático, vale? Que xeneran pois a contaminación, a produción en masa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesítase proteger absolutamente todos eses centímetros de bosque que axudan a combater pois esta situación. Vamos co seguinte vídeo. Quiere enseñarle a España a comportarse. The Spanish, not very good members of NATO. They are not behaving nicely. If they will learn. Cuéntenos, señor Trump, ¿cómo exactamente nos va a dar clases de democracia desde el país donde intentaron asaltar el Capitolio porque perdieron unas elecciones? We're going to walk down to the Capitol. ¿Nos va a enseñar a elegir bien? ¿Nos va a explicar qué gobiernos son aceptables y cuáles hay que tumbar? ¿Es que va a hacerlo con campañas mediáticas para upar a la extrema derecha? ¿Con jueces convertidos en herramientas políticas? ¿Con sanciones económicas como contra Cuba o Venezuela? ¿Con injerencias en todos los países en riesgo de caer en el socialismo? ¿Con amenazas comerciales? ¿Con bases militares? ¿Con golpes blandos? ¿Con guerras abiertas? ¿Con agente naranja como en Vietnam? ¿O directamente invadiendo, como tantas veces hizo Estados Unidos cuando un pueblo no votaba lo que Washington quería? Porque Estados Unidos lleva décadas dando lecciones de democracia con una mano y financiando dictaduras con la otra. The greatest country ever in the world. Así que no, señor Trump, España no necesita clases de comportamiento de quien ha convertido la política en una mezcla de reality show, venganza, racismo y matonismo imperial. Somebody had to do it. I am the chosen one. Cuéntenos más. Eso sí, estamos impacientes. Siempre es fascinante ver al pirómano explicar cómo se apaga un incendio. You're very special people, and we have a very special country. Thank you very much. Vale, pois creo que queda todo dito, vale? A pesar de que, bueno, sí que está ben, vale, pensar pois que obviamente todo o mundo está o tanto do que está facendo Donald Trump como presidente do goberno, pero hai xente que non quere ver a realidade, vale? Aínda que pensemos pois que non nos poden ensinar nada como país ou como sociedade, vale? Como conxunto da sociedade española, pois é triste decir pois que mirando os sondeos, mirando os resultados de todo, pois hai moito que aprender, vale? Precisamente non nos vai a ensinar nada e sabemos pois que o que el considera educación é violencia e destrue todo o avance cultural que poida haber, vale? Ou que puidera haber antes da súa chegada, pero obviamente hai moito que aprender. A sociedade española pois unha frase que a define moi ben, xa non a española, vale? Pero o gran grueso, vale? Da sociedade mundial podemos ver sobre todo como a extrema dereita está tomando os gobernos de todos os países, pois que se creen máis listado que en realidade é, vale? Por lo tanto, non se pode, reciclando unha frase dunha película que ainda mirei pouco, non se pode encher unha taza que xa está chea, vale? E obviamente el, sabemos, por lo menos as persoas que estamos ao tanto, que miramos todos os días, todo isto que el esparce violencia, que destrue todo o que intenta construir,
vale? O que él considera todo que está construído hasta ahora o único que fai é xenerar violencia, vale? Contra todos os dereitos conquistados, precisamente para seguir exercendo violencia, vale? Sen deixar a ninguén que non sexa alguén de clase alta que se beneficie pois de calquer cousa, vale? De que poida levar unha vida libre de sen ter que darlle explicacións a nadie ou que poida desenvolvela dende a súa conta, vale? Por lo tanto, sí, obviamente é un déspota que non lle vai ensinar nada a nadie, senón que ten moito que aprender antes de querer ensinar, vale? E se nota na súa forma de exercer de que sempre pensa que obviamente ten razón en todo cando podemos mirar que está totalmente aislado da realidade, que non sabe o que está facendo e que obviamente non está capacitado co posto, vale? Moito menos de ir a darlle ningunha lección a ninguén, vale? Pero precisamente de eso se trata, de que non todo o mundo sabe recoñecer o que está facendo tanto él, vale? Como os seus lacayos, os seus cipallos aquí no noso país, vale? Tanto Vox como Partido Popular. Podemos ver que non pensan por si mesmos, senón que siguen claramente unhas doctrinas impostas pois pola súa capital, vale? Polo seu capitalismo, vale? Polo seu sí, pa a dereita pode ser pois ese modelo así. Vale, vamos a mirar o seguinte. Empieza San Fermín. Por aquí no nos gusta demasiado por lo del maltrato animal y tal, pero siempre pasan cosas interesantes. Como esto del año pasado, cuando miembros del Sindicato de Vivienda de Pamplona y Comarca cantaron una jota reivindicativa cuya letra lanzaba una dura crítica contra los desahucios. Pues bien, los han multado con 1.800 euros por ello, en lo que supone un grave precedente al permitir que una expresión cultural en el espacio público derive en sanciones, poniendo en riesgo el derecho a la protesta y a la libre expresión artística. Juzga tú misma si esto es un delito. Es la toga que te amarra, la que hoy sentencia que te desahucia. Es la bota del policía que sin aviso te echa de casa. Es la nota de este ilustre ayuntamiento que miente o calla. Todos ellos que colaboran para que los de siempre hagan caca. Defenderse y organizarse, hoy es la lucha, lo que hace falta. Bueno, pois creo que o di todo, vale? Cando se castiga esparcir a verdade, vale? Informar a unha sociedade en medio pois de un acto tan anticultural como os Sanfermíns, vale? Que precisamente o que acabe castigado non é a persoa que exerce toda esta violencia que la denuncia, senón a persoa pois que conta a realidade dunha situación, vale? Por lo tanto, creo que queda todo dito de como funciona unha sociedade, de como funciona unhas institucións corruptas cando este tipo de circunstancias se dan. Por lo tanto, fala por sí solo a situación, máis pois saco contexto que o que opoñen e como o explican dende o medio de comunicación. Vale, vamos co último vídeo, vale? Esa deixamos pois todo o contido de Spanish Revolution. En un momento una ciudad decide que el problema no es el cemento, ni el calor, ni la falta de árboles, sino los pájaros. En Rafaela, Santa Fe, Argentina, han colocado redes en la copa de los árboles para impedir que las aves se posen y ensucien las calles. Sí, redes en los árboles. Porque parece que la naturaleza ya solo es bienvenida si no mancha, no canta demasiado y no molesta al comercio. El municipio dice que son redes que forman parte de un plan de mitigación de aves y que no dañan ni a los animales ni al arbolado. ¿En serio? ¿Una ciudad que empieza a cubrir árboles para que la naturaleza no moleste ya ha perdido algo básico?
Vivimos tan desconectados de la naturaleza que ya no toleramos sus señales más básicas. Que un pájaro se pose, que cante, que deje rastro, que un árbol no sea decorado urbano, sino hogar. Hemos convertido las ciudades en espacios pensados para circular, comprar y producir, no para convivir con la vida. Las aves no invaden la ciudad invadió su hábitat. Les quitamos árboles, refugios, alimento, agua, silencio, y cuando intentan vivir en lo poco que queda, las tratamos como suciedad. En que momento Bueno, eu creo que non podo aportar absolutamente nada máis que explique mellor a situación, vale? Creo que queda todo dito, pois cando a natureza temos que capala para que non sexa a natureza, vale? Creo que a palabra antinatural creo que a palabra antinatural o di todo é precisamente de como se busca sempre o máis parecido á naturaleza, vale? O máis o que menos tenda a danar o noso entorno, que é o que nos propicia, pois é o que ven sendo o noso hogar, vale? O hogar, pois da civilización. Feijóo aposta por recortar salario e prestacións aos traballadores de baixa, con ou sen acordo sindical. Reacción: Sánchez, quen chama cáncer ás baixas laborais, deixa claro de que lado está. Pois creo que non poden ser máis descarados, creo que están librando unha guerra contra, polo que sexa, vale? Contra a clase obreira, unha clase obreira que obviamente non pode exercer o seu dereito ao traballo, que se lesionou traballando no seu posto de traballo, que por algo está de baixa laboral, vale? E pretende ir a por eles, pois en vez de fomentar pois un modelo moito máis inclusivo e por suposto que sexa, que respete tanto o traballo físico ou o traballo, vale, do traballador, que obviamente se reduza as baixas laborais non por exprimir a xente pois que xa está lesionada, senón por mellorar as condicións hasta que deixen de existir ditas lesións, vale? Para que non se cheguen a producir. Se trata de evitar que se chegue a producir a violencia e non de forzar as que xa recibiron están sendo víctimas dunha lesión por esa violencia recibida, as que hai que presionar para que volvan ao posto de traballo e se sigan lesionando máis xente, vale? O que queda claro é que é o modelo que hai que cambiar e no que non ten absolutamente nada que ver aí o traballador, vale? O traballador non pode facer absolutamente nada por mellorar o seu estado. Eso creo que queda claro. Científicos documentan o avanzado estado de deterioro de varios dos bidóns radioactivos da fosa atlántica. A odisea de Christopher Nolan chega a Londres entre protestas polo seu rodaxe en Dala ocupada. Asociacións solidarias co pobo saharaui denuncian que a superproducción de Hollywood contribúe a blanquear a ocupación marroquí do Sáhara. A polémica polo rodaxe de parte da Odisea, a nova película de Christopher Nolan na cidade ocupada de Dala, no Sáhara Occidental, ha volto a saltar a actualidade cunha protesta en Londres de organizacións solidarias co pobo saharaui. A concentración denunciou que unha gran produción internacional utiliza un territorio pendente de descolonización como simple escenario cinematográfico, ignorando a situación política e humana da población saharaui. Bueno, pois xusto hoxe acababa de comentar eu que era unha boa película, que seguramente iba a ser unha boa película que iba a salir. Justamente, pois resulta que nos enteramos desto. Sempre ten que haber algo que obviamente falle en todo isto, vale? Como, pois, dende as superproduccións de Hollywood, pois non teñen isto en conta, a verdade que é bastante decepcionante. 5 mártires asesinados, incluendo unha parella. Novo posto de asentamento cerca de Java, lesión nos ataques de Colón. 4.320 mártires e 12.203 feridos como resultado da agresión israelí. 2 mártires e 4 feridos no bombardeo da ocupación no barrio de Tal al-Hawa, na cidade de Gaza. Sindicato de periodistas palestinos, a ocupación ha intensificado as súas violacións contra os periodistas durante o pasado. Bueno, de la Espirella acusa a Petro de orquestar un golpe de Estado, típico da extrema dereita, pois empezar con este tipo de titulares, sinalando outro como quen que intenta dar golpes de Estado, cando obviamente son eles sempre, vale? Mirábamos no reportaxe de Spanish Revolution, pois como utilizan a tecnoloxía, vale, para influir dende as redes sociais no resultado electoral, vale, dun país. Por lo tanto,
eles mismos, dende un movimento de extrema dereita mundial e dende un movimento sionista, están intentando influir nas eleccións, vale? Por lo tanto, eso, sen dúbida, considérase pois un golpe de Estado, vale? Por lo tanto, sempre que a extrema dereita intenta sinalar e culpar a alguén, o máis normal é que este proyectando, vale? Este ou como defensa, vale? Ou o que pensa que é unha defensa, pois o que acaba sinalando outro, acusando do que está facendo. Netanyahu di que a CNN, que se opón á venta de avións F-35 de Estados Unidos a Turquía, minimiza diferencias contra a exnovia de Graham Plattner, di que se retirou os condóns sen consentimento durante o sexo. Pois outra situación de agresión, vale? De agresión sexual, na que pois o home toma as súas propias decisións e ter en conta a muller, vale? Sen ter en conta a muller, como se non estuviese practicando o sexo cunha persoa, vale? Como se o estivese practicando el mismo polo seu propio disfrute, porque el quere, cando el quere, sen ter en conta pois os sentimentos e a opinión da persoa coa que está practicando este acto, vale? E obviamente, pois eso é unha agresión sexual. Suicio os dous acusados de abusar sexualmente dunha muller nun bar de Talavera. O dono e o camareiro quedaron con 3 mulleres a porta cerrada e agredendo sexualmente a unha delas, inmovilizándoa e agredéndoa polo pescozo. 3 menores acusados de manipular e difundir fotografías creadas con IA das súas compañeiras desnudas e sexualizadas. As imaxes son falsas, os danos das víctimas son reais. Bueno, pois outra vez, creo que xa falamos desto máis dunha vez, vale? Precisamente de como afecta a saúde mental dos máis xóvenes, vale? Que obviamente se manipulen as súas imaxes e ver como a xente pois ten unha serie de contido ou unha serie de fotos que, aínda que sexan falsas, pois dan a apariencia de que son elas desnudas, vale? Na súa propia intimidade sen o seu consentimento. E obviamente, pois esta pérdida de control sobre o seu propio corpo dende tan temprana idade ten unhas repercusións moi graves, vale, de cara á súa saúde mental xa dende temprano. E nada, vamos a deixar aquí por hoxe, vale? Mañán seguimos con máis. E nada, espero que pasedes un bo día mañán, vale? Antes de que mirades este capítulo hasta aquí, pois moitas gracias. E nada, eso, vale? Ter en conta, pois sempre que intentar eliminar a máxima, concienciarnos, vale? De que todos somos responsables de involucrarnos coa violencia machista e de que obviamente está nas nosas mans pois intentar eliminala, intentar concienciar de que hai unha realidade que viven as mulleres que as afecta ao seu día a día e de que eso pois obviamente nos está exixindo tomar medidas, tomar unha serie de consecuencias para poder paliar estos efectos que ten sobre as mulleres, entre elas agresións sexuais, violacións, asesinatos, feminicidios, vale? E toda esta serie de cousas pois que son unha realidade para as mulleres e que simplemente pois os homes parece que pretenden intentar vender de que só é unha ficción, de que non é parte da realidade do día a día que estamos a vivir neste planeta, pero realmente é así, vale? O podemos mirar que realmente nada, mañán seguimos, vale?